Land Acquisition Act of 2013, there is a provision in the law that the government can enter into some sort of purchase of land from a private owner after obtaining his consent, and the land can be procured within the shortest possible time after signing a lease deed and paying him at least 1% above the total consideration amount which he was otherwise eligible and entitled under the Act. That department will be called as a requiring department. They will give their requirement to the collector. Collector will constitute a team under deputy collector, which will have representatives from town and country planning, forest and all. They will visit the site. They will interact with the owner, obtain his consent, which is not forceful. If the owner agrees to sell his land, his consent will be taken. Then the consent will come to the collector. Collector will calculate the compensation amount which will be payable to the owner. After that, the lease deed will be signed and the government will approve the proposal, pay him entire amount which is otherwise entitled under the Act of 2013. This is only for public purposes, government departments, not for any private projects. 1000 जो असा 1000 तो नोटिफाइड असा त्यामुळे ते 2000 झाले. Then 100% solatium. 100% solatium म्हणजे 2000 अधिक 2000 4000 झाले. त्याच्या पलीकडे मागीर आज एग्रीमेंट केलो तितल्यान हे सगळं करपाक 6 महिने गेले समजा जाल्यार 6 महिन्यांच्या पिरियडाक तुका 12% व्याज मेळटा अँड प्लस 1% इन्सेंटीव. त्यामुळे नाजाल्यार कन्सेंट कसो मेळटलो. तुज्या गांवांत जे 3000 रुपया आसा ताका जर 4000 मेळटा जाल्यार तो कन्सेंट दितलो. मुख्यमंत्री पार्सेकरान दीनदयाळ स्वास्थ्य विमो येवजणेची घोषणा केली. हॉस्पिटलांनी वैजकी खर्चाक आर्थीक आदार करपाची ही विमो येवजण 15 ऑगस्ट सावन लागू जाता. तो मेरेन गोंयकारांक कार्डां दितले. 3206 सरकार एका फॅमिलीचेर हो इन्स्टॉलमेंट फारीक करतलो. एखाद्या कुटुंबात नवीन भुरगे जन्माक आयले जाल्यार सबसिक्वंटली ॲड करपाची वेवस्था आसतली. 5 वर्सांच्या रेजिडन्सा खातीर ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखयल्यार जाता किंवा पासपोर्ट दाखयल्यार जाता, इलेक्शन कार्ड दाखयल्यार जाता, आधार कार्ड दाखयल्यार जाता. ताका सर्टिफिकेट हाडपा खातीर वचूंक जाय अशें ना. कंपनी सरकारचे हॉस्पिटल GMC दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांच्या पलीकडे कंपनी बरी प्रायवेट हॉस्पिटल्स गोंयची आनी गोव्या भायली एम्पॅनल करतली आनी the patient would be free to avail medical services in any of these empaneled hospitals, including government hospitals. Government servants, jenka medical reimbursement करपाचो सरकारचे provision आसा, they are excluded. Their families are excluded. 447 procedures are identified. भितरले 276 procedures are reserved for government hospitals alone. Chronic lifestyle diseases like diabetes, hypertension हे कवर जाल्ले आसा. मागीर मेंटल हेल्थ, आयुर्वेदा हॉस्पिटलायजेशन हे सुद्धा कवर जाल्ले आसा. मागीर मेडिकेशन फॉर डिसऑर्डर्स लायक एपिलेप्सी, मल्टिपल स्क्लेरोसिस and cerebral palsy are also included. Empaneled hospitals आसात जी गोंया भायली तेतून सगळीं all aims have come. सगळी टाटा मेमोरियल मागीर पिगमेर, जिपमेर, CMC वेलोर ही सगळीं येतात. जर हे कवर सोंपलें आसत जाल्यार त्या फॅमिलींतल्या फुडलो पडणारो सीक मनीस जो आसा ताणें ट्रिटमेंट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आमच्या घेवची पडटली. एन्युअल सादारण 100 कोटीचेर वता. भितरलो आमचो अंदाज आसा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां जी आमची आसात ती थंय जे पयशे येतले आमकां ते सादारण 50% येतले असो आमचो अंदाज आसा आनी त्यामुळे 50 कोटींक बसतली ती खऱ्या अर्थान. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.